할렐루야. 우리 성가대 찬양에 감사를 드립니다. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Tout est la grâce de Dieu. 광야길 가는데 기적이 일어났습니다. Sur le chemin de désert, nous avons vu des miracles. 홍해가 갈라진 것보다도 더 큰 기적이 오늘 본문에 일어났어요. Aujourd'hui, dans le passage, nous avons vu un miracle plus important que la division de la mer Rouge. 문제나 어려움만 오면은 불평부터 먼저 하던 이스라엘 백성들에게 기적이 일어났습니다. Il y a eu un miracle au peuple d'Israël, alors qu'ils se plaignaient tout le temps à chaque fois qu'il y avait des problèmes. Un miracle s'est produit. 성막을 짓는다고 예물을 거기에 헌신할 예물들을 바치라고 하니까 광고가 나가자마자 전 이스라엘 백성들이 자원하여 하나님께 예물을 드렸습니다. Dès qu'il y a eu l'annonce des offrandes pour construire le tabernacle, tout le peuple d'Israël est parti chercher leurs possessions pour offrir à Dieu. 오늘 성경 본문을 보면은 마음이 감동된 사람이 하나님께 예물을 드렸다 이렇게 표현하고 있어요. Et aujourd'hui, dans les passages, on voit que les gens qui avaient été animés de bonne volonté, qui sont venus apporter leurs offrandes. 또 마음에 자원하여 마음에 원하여서 하나님께 예물 드렸다라는 표현이 6번 정도 나옵니다. Et puis on voit 6 fois cette expression d'offrandes qui sont des offrandes volontaires du peuple d'Israël. 이 말을 원어상으로 이렇게 풀이해 보면은 이런 뜻입니다. Et quand on regarde les termes originels dans la langue de l'écriture, cela signifie cela. 마음속에 뜨거운 열정과 기쁨이 가득하여서 예물을 드리지 않으면 안 되는 그런 상태의 예물을 드렸다라는 거예요. Le cœur était rempli de passion et de grâce que il ne pouvait ne pas donner d'offrande. 할렐루야. 이스라엘 백성들이 그럴 사람들이 아니거든요. Alors que le peuple d'Israël n'est pas ce genre de peuple. 근데 하나님께서 이때 은혜를 정말 주셨어요. Mais Dieu a donné vraiment la grâce. 그렇게 막 너무 기뻐가지고 어떻게 하면 우리가 하나님께 그 모세 통해서 받은 말씀대로 다 드릴 수 있을 것인가 막 남녀, 노소, 족장, 어린아이 할 것 없이 싹 다 참여했다 이렇게 기록하고 있어요. Et donc, en fait, tout le peuple d'Israël cherchait à donner leurs possessions, que ce soit des personnes jeunes ou vieillards. Ils ont tous apporté leur offrande. 근데 이스라엘 백성들이 이렇게 응답받는 데에는 아주 중요한 그 쉽게 말하면은 동기가 있습니다. Et pour que le peuple d'Israël reçoive toutes ces réponses, en fait, il y avait un motif important. 시작이 있다 이 말이에요. Il y avait un début important. 그게 결국은 모세입니다. C'était finalement Moïse. 모세 한 명이 언약 붙잡았더니 이스라엘 백성 전체에 영향이 갔습니다. C'est une personne, Moïse, qui avait saisi l'alliance de Dieu et cela a influencé tout le peuple d'Israël. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 아무것도 문제가 되지 않습니다. Donc rien ne pose problème. 나 한 사람만 하나님의 은혜 받으면은 다 살릴 수 있습니다. Si moi seul je peux recevoir la grâce de Dieu, je peux sauver toute personne. 어떤 환경과 여건 속에서도 모세가 흔들리지 않으니까 이스라엘 백성 전체에 그 영향이 가는 겁니다. Et quelles que soient les circonstances, Moïse n'était pas troublé et donc cela influence tout le peuple d'Israël. 모세 한 명이 응답 받으니까 이스라엘 백성 전체가 살아나는 겁니다. Une personne, Moïse, avait reçu la réponse et tout le peuple était sauvé. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되길 바랍니다. Et je bénis de recevoir cette 여러분들 한 사람 살아나면은 여러분들 가정 가문이 살아납니다. Si vous êtes vivifié, alors toute la famille sera vivifiée. 여러분들 한 명이 은혜 받으면은 교회가 살아납니다. Si nous recevons la grâce aujourd'hui, l'Église sera sauvée. 여러분들 한 명이 진짜 언약 붙잡으면은 여러분들이 속해 있는 직장과 산업 현장이 살아납니다. Si nous recevons vraiment la réponse de Dieu, alors notre travail, nos études seront également vivifiées. 그게 오늘 본문의 증거예요. Et c'est la preuve des versets d'aujourd'hui. 모세가 하나님의 언약 붙잡고 흔들리지 않으니까 이스라엘 백성 전체에 이 응답이 온 거예요. Moïse avait saisi l'alliance de Dieu et n'était pas troublé
dans les circonstances, et donc tout le peuple Israël a pu recevoir la réponse de Dieu. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de recevoir cette réponse également dans votre vie. 자, 그렇다면은 모세가 어떻게 승리할 수 있었을까요? Alors comment Moïse a pu donc réussir? 모세가 붙잡은 증거가 있습니다. Il y a des preuves, des témoignages que Moïse avait saisi. 모세가 붙잡은 언약이 있다 이 말이에요. Autrement dit, Moïse avait saisi l'alliance de Dieu. 그러니까 그 증거를 모세는 확실하게 붙잡은 거예요. Et ces témoignages, Moïse les saisissait fortement. 저와 여러분들도 하나님이 주시는 증거만 붙잡으면 승리할 수 있습니다. Et nous aussi, si nous pouvons saisir les témoignages de Dieu, nous pouvons également triompher. 모세가 어떤 증거를 붙잡았는지 아십니까? Quel témoignage Moïse avait saisi? 그 첫 번째가 바로 인간 세상에 들어오는 근본 문제를 정확하게 본 겁니다. Et la première chose, c'est que Moïse a pu voir clairement quels étaient les problèmes de l'humanité. 드러나는 문제를 본 게 아니라 그 드러나는 문제가 올 수밖에 없는 문제의 근원을 본 겁니다. Non pas qu'il a regardé les problèmes visibles de l'humanité, mais il a regardé l'origine des problèmes. 모세가 창세기를 기록했잖아요. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. 그러니까 이 모든 문제의 근원이 창세기 3장에서 시작됐다는 것을 정확하게 본 겁니다. Et donc, il a vu clairement que tous les problèmes avaient commencé à partir de l'événement de Genèse chapitre 3. 문제의 근원을 못 보면은 드러나는 문제 보고 사람들이 흔들리는 거예요. Et donc, si nous ne pouvons pas voir l'origine des problèmes, les gens sont facilement troublés par les choses qui sont visibles. 이스라엘 백성들이 문제의 근원을 자꾸 놓치니까 문제가 오면은 흔들리는 거예요. C'est la même chose pour le peuple d'Israël. À chaque fois qu'ils perdaient l'origine des problèmes, alors ils étaient troublés par les choses visibles. 근데 모세는요, 창세기 3장 문제의 근본을 받고 그 배경에 역사하는 사단이라는 존재를 정확하게 본 겁니다. Mais Moïse, au contraire, lui, il a vu l'origine des problèmes de Genèse chapitre 3. Il a vu aussi Satan qui était à l'arrière-plan. 문제를 정확하게 보면요, 하나님이 주신 답이 딱 증거로 붙잡아지는 거예요. Et quand on voit correctement les problèmes, alors on arrive à saisir le témoignage, la preuve que Dieu nous donne. 그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낸다는 이 말의 의미가 정확하게 깨달아진 겁니다. C'est pour ça qu'il a compris clairement quelle était la signification de Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent. 저는요, 이 여자의 후손이라는 복음이 제 귀에 딱 들려졌을 때 굉장히 충격받았어요. Et lorsque moi j'ai entendu cet évangile de la postérité de la femme, j'ai été très choqué. 교회를 오래 다녔고 성경도 벌써 많이 읽었는데도 불구하고 이 복음이 안 깨달아졌거든요. Alors que pendant longtemps j'étais à l'église, j'avais lu plein de fois la Bible, mais je ne pouvais pas comprendre correctement l'évangile. 근데 저만 그런 게 아니에요. Mais ce n'était pas seulement le problème de moi-même. 현장에 들어가서 교회 다니고 있는 기존 성도들 만나갖고 여기에서 말하는 여자의 후손이 누군지 물어보면요, 대답하는 사람이 거의 없습니다. Quand je vais sur les terrains et quand je vais rencontrer des fidèles sur les terrains, personne n'arrive à vraiment me donner la réponse de qui est la postérité de la femme de ce verset. 모세는요, 이 복음을 진짜 정확하게 깨달은 거예요. Et Moïse avait compris clairement quel était l'évangile qui était contenu. 아, 그래서 남자의 후손은 안 되는구나. Donc, la postérité d'un homme ne pouvait pas marcher. 아담의 후손은 안 되는구나. Autrement dit, la postérité d'Adam ne pouvait pas sauver l'humanité. 창세기 3장 이후에 아담 이후에 태어나는 모든 인간은 하나님 모르고 태어나는 거구나. Et que tous les hommes qui naissent après Adam et Ève, ce sont des gens qui naissent en ignorant finalement la présence de Dieu. 그래서 아무리 실력이 뛰어나도 들어오는 재앙과 저주를 해결할 수가 없구나. Et c'est pour ça que même si nous avons des compétences et capacités particulières, nous ne pouvons pas surmonter les désastres qui arrivent dans la vie de tous les jours. 그래서 하나님께서 처음부터 여자의 후손을 약속하셨구나. Et donc depuis le début, Dieu a promis de nous envoyer la postérité de la femme. 그분은 나중에 태어나는 게 아니라 영원 전부터 계신 그 그리스도시구나. Et que c'est pas quelqu'un qui va naître à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui avait existé depuis l'éternité et qui va arriver avec la chair humaine. 그래서 여자의 후손으로 처녀 마리아의 몸을 빌려서 이 땅에 오실 분이구나. Et que c'est quelqu'un qui va emprunter le corps de la Vierge Marie et qui allait venir sur la terre en tant que Christ. 이게요, 진짜 증거로 딱 붙잡으신 겁니다. Et donc c'est ça le témoignage
qu'il a pu saisir. 그래서 그 예수님이 오시기 전에 구약 시대 때 피제사를 드리라고 말씀하셨구나. Et donc Dieu a demandé de faire des sacrifices de sang avant que Jésus arrive pour le célébrer. 모세가요 이 증거를 딱 붙잡은 겁니다. Et donc c'est ça, c'est ce témoignage que Moïse avait saisi. 그래서 하나님이 바로왕 앞에 가서 우리는 피제사 드리러 가야 된다고 얘기하라 할 때 그 언약을 딱 붙잡고 바로왕 앞에 선 겁니다. Et donc lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon que nous devons aller faire les sacrifices de sang dans le désert, c'est avec cette alliance-là qu'il est 그 parti. 모세가 믿은 거는요 다른 게 아니에요. Qu'il est parti le voir, et donc ce n'est pas autre chose qu'il a cru Moïse. 그 피언약 붙잡을 때 모든 흑암이 무너진다는 그 언약을 딱 붙잡은 겁니다. Mais l'alliance qu'il avait saisie, c'est que lorsqu'il saisit cette alliance du sacrifice de sang, 실제로 무너졌습니다. et tous les ténèbres sont combattus. 모세가 그걸 본 거예요. Et c'était réellement le cas. Et Moïse 그 a vu 피언약 cela. 붙잡고 홍해를 건너는데 갈라지는 겁니다. Il saisissait l'alliance du sang et il traversait la mer Rouge et la mer se dévisait à ce moment. 여러분들 정확한 언약을 붙잡는 게 굉장히 중요합니다. Et donc il est très important de saisir l'alliance précise de Dieu. 여러분들이 가지고 있는 문제, 어려움, 갈등 하나님 앞에 다 내려놓고 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis aujourd'hui donc de laisser tous vos conflits et problèmes devant Dieu et saisir l'alliance de Dieu. 그래서 이 언약 증거를 확실하게 붙잡으니까 어떤 문제가 와도 모세는 흔들리지 않은 겁니다. Et puisqu'il avait saisi fermement cette alliance que Dieu lui avait donnée, alors quels que soient les problèmes et circonstances qu'il va faire face, il ne sera pas troublé. 이 여기까지 오는데도 많은 일들이 있었잖아요. Parce que même rien que pour arriver jusqu'à cette étape-là, il y a eu beaucoup d'événements dans le peuple Israël. 그래도 모세는 하나님이 주신 증거를 붙잡고 흔들리지 않았습니다. Mais malgré tout, Moïse avait saisi le témoignage de Dieu et il n'était pas troublé. 왜냐하면은 이스라엘 백성들이 이 모세를 통해서 그 하나님의 증거들을 본 겁니다. Parce que le peuple Israël a vu le témoignage de Dieu à travers la vie de Moïse. 그러니까 하나님께서 성막을 짓는다고 예물을 드리라고 할 때 참 한 사람도 빠지면서 전부 다 기쁜 마음으로 다 갖다 바친 거예요. C'est pour ça que lorsque Moïse a annoncé le moment d'offrande pour construire le tabernacle, tout le monde est venu avec volonté, avec joie, offrir leurs offrandes. 막 여자들은요, 막 자기 기술을 이용해 갖고 막 실을 뽑아서 있잖아요. 하나님께 드릴 그 청색, 자색, 홍색 실 뭐 다 뽑아갖고 하나님께 자원하는 마음으로 기쁜 마음으로 그 일을 했다고 성경은 기록하고 Et 있어요. la Bible nous écrit que des femmes étaient là pour, avec leur habileté de faire, de travailler pour la construction du tabernacle. 그래서 제목이 여호와께 자원하여 드린 예물이다. Et c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est les offrandes volontaires à l'Éternel. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 은혜 속으로 들어가야 됩니다. Et nous devons entrer dans cette grâce. 예배 나오는 게 기뻐야 돼요. Venir à l'église, ça doit être notre joie. 하나님께 드리는 게 감사가 되어져야 돼요. Ce que nous donnons à Dieu doit être notre action de grâce. 작은 걸 헌신하더라도 자원하고 기쁜 마음으로 해야 돼요. Et même si nous donnons de petites choses, il faut le faire avec joie et avec action de grâce. 그게 이 기적을 일으키는 겁니다. Parce que c'est ça qui va finalement créer ce miracle. 그래서 오늘 하나님이 주신 증거를 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je bénis de saisir fermement les témoignages de Dieu. 첫 번째입니다. Premièrement, 모세와 이스라엘 백성들은 어떤 증거를 붙잡았느냐? Moïse et le peuple Israël, quelles preuves ils ont saisi dans leur vie? 과거의 증거를 붙잡은 겁니다. Ils ont saisi d'abord le témoignage du passé. 이스라엘 백성들이 애굽에 430년 동안 노예로 살았잖아요. Les Israélites étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. 그때 모세가 와가지고 많은 기적을 일으켰습니다. Et à ce moment-là, Moïse était venu pour faire beaucoup de miracles. 이스라엘 백성들이 그걸 본 거예요. Et le peuple Israël a vu cela. 그래도 바로 왕이 꺾이지 않았어요. Et même avec cela, Pharaon n'avait pas changé d'avis. 그때 하나님께서 모세를 통해서 유월절 어린 양의 피를 다 잡아서 바르도록 했습니다. Et Dieu, à ce moment-là, a demandé à tout le peuple Israël de tuer des agneaux pour mettre le sang sur leurs portes. 그 유월절 어린 양의 피가 바로
창세기 3장 15절 주인공 여자의 후손 십자가의 피라는 사실을 언약으로 딱 붙잡은 겁니다. Et donc tous les Israélites ont saisi finalement l'alliance que le sang qu'ils ont mis sur leur porte était symbolisait en fait le sang du Christ qui allait venir. 그때 이스라엘 백성들을 붙잡고 있던 모든 재앙, 흑암이 완전히 무너진 겁니다. Et c'est à ce moment-là que tous les ténèbres qui étaient là, en train de saisir le peuple Israël, étaient complètement combattus. 할렐루야. 이스라엘 백성들이 그 증거를 본 거예요. Et le peuple Israël a vu finalement ces témoignages-là. 그래서 하나님이 바치라고 할 때 기쁜 마음으로 바친 겁니다. Et donc lorsque Dieu a demandé d'offrir, ils ont offert avec volonté. 모세를 통해서 하나님께서 언약을 주셨습니다. Dieu a donné l'alliance à travers Moïse. 그 언약의 이제 핵심이 되는 성막을 완성하는 그 현장이다 이 말이에요. Et aujourd'hui, les offrandes sont données pour justement terminer, accomplir l'alliance que Dieu lui avait donnée. 근데 그 성막을 만드는데 이스라엘 백성들이 다 동참하라는 거예요. Et pour reconstruire ce tabernacle, Dieu demande à tout le peuple Israël de participer. 할렐루야. 그러니까 과거에 그 증거를 딱 붙잡고 모든 이스라엘 백성들이 거기에 다 동참하는 겁니다. Et donc, ils ont tous saisi, tenu l'alliance, le témoignage du passé, ils ont tous participé. 결국 성막의 핵심은 피언약이거든요. Parce que finalement, le noyau du tabernacle, c'est l'alliance du sang. 그 피언약은 바로 예수 그리스도의 십자가의 피를 말하는 거죠. Et cette alliance du sang, finalement, symbolise le sang de Jésus-Christ sur la croix. 그 증거를 담고 있는 성막을 만드는 거다 이 말이에요. Et Dieu demande de faire le tabernacle qui contient tous ces témoignages que Dieu leur avait donnés. 거기서 이제 매일 제사가 지내요. Et c'est là-dedans qu'il y aura tous les jours des sacrifices. 그 말은 출애굽할 때 역사했던 그 보좌의 능력이 날마다 일어난다는 거죠. Cela signifie que cette bénédiction du trône, cette puissance du trône qui a agi pendant l'Exode va encore agir tous les jours à travers le 그러니까 그 tabernacle. 증거를 딱 붙잡은 겁니다. Et donc ils ont saisi ce témoignage. 그리고 광야에 세 절기를 주셨잖아요. Et puis Dieu a donné les 3 fêtes sur le désert. 그리고 언약궤를 만들라고 했잖아요. Et Dieu a demandé de faire l'arche de l'alliance. 그 안에 돌판과 만나와 그리고 아론의 쌍난 지팡이가 들어 있잖아요. Et là-dedans, il y a les tables de pierre, de la manne et la verge d'Aaron qui a fleuri. 그게 전부 다 하나님이 주신 증거란 말이에요. Et tout ça, c'était des preuves que Dieu avait données. 할렐루야. 그러니까 그 증거의 성막을 만드는 일에 다 하나님이 주신 언약을 붙잡고 모든 백성들이 동참하는 겁니다. Et donc tout le peuple Israël participe à ces travaux de contenir les témoignages que Dieu leur avait donnés. 여러분들 저와 여러분들이 과거의 증거를 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir le témoignage du passé que Dieu nous donne. 이 보혈의 능력으로 우리가 구원받은 거예요. C'est par cette puissance du sang que nous avons été sauvés aussi. 이 복음의 능력으로 우리가 구원받은 겁니다. C'est par cette puissance que nous avons reçu le salut. 그래서 예수 그리스도의 피언약을 꼭 붙잡게 되길 바랍니다. Et donc saisissez absolument l'alliance du sang de Jésus-Christ. 과거의 증거만 있는 게 아니에요. Il n'y a pas que les témoignages du passé. 지금 광야길을 가고 있는데 그 광야길 속에서도 하나님이 증거를 주신 거예요. Ils sont sur le chemin des déserts et Dieu donne aussi des témoignages sur le chemin des déserts. 그래서 오늘의 증거를 딱 붙잡은 겁니다. Et donc ils ont saisi finalement les témoignages d'aujourd'hui. 그게 확실히 증거로 딱 붙잡아지니까 하나님께 다 드린 거예요. Et puisqu'ils ont été confiants avec ces témoignages, ils ont pu tout donner à Dieu. 200만 명이나 되는 이스라엘 백성들이 광야길을 가는데요. 얼마나 어려움과 고통이 많은지 모릅니다. Ils étaient 2 millions, le peuple d'Israël, à ce moment-là, pour marcher dans le désert. Et il y avait tant de difficultés sur le chemin. 제일 중요한 게 당장 먹는 거예요. Et la chose la plus importante, c'est quand même de trouver de la nourriture. 그 처음에 나올 때는 있잖아요. 무교병. 누르고 안 들어간 떡을 미리 준비해갖고 며칠 먹을 거는 준비해갖고 나왔잖아요. Quand ils sont sortis pour la première fois, ils ont préparé d'abord les pains sans levain pour que ça dure quand même plus de jours que d'habitude. 그거 뭐 며칠밖에 못 먹잖아요. Mais ça ne peut pas durer toute la durée du trajet. 그때 하나님께서 하늘에서 만나를 주신 겁니다. Et c'est à ce moment-là Dieu envoie de la manne du ciel. 또 고기 먹고 싶다고 하니까 메추라기를 주신 겁니다. Et puis Dieu envoie des cailles pour de la viande. 할렐루야.
이스라엘 백성들 광야길 가는데요. 만나, 메추라기, 구름기둥, 불기둥으로 확실한 증거를 주신 겁니다. Et donc, sur le chemin de désert, à travers la manne, à travers des cailles, des colonnes de feu, des colonnes de nuée, Dieu montre finalement des témoignages sûrs du chemin de désert. 그 증거의 장막을 만들라고 하는 거예요. Et Dieu demande aujourd'hui de faire la tente de témoignage de ces... 그 말은 보좌의 능력으로 함께 하시겠다는 겁니다. Ce qui signifie que Dieu sera toujours avec nous par la bénédiction. 그리고 이 능력이 후대들한테 전달돼야 되잖아요. Il faut que cette puissance se transmette aux prochaines générations. 할렐루야. 아니, 그러니까 있잖아요. 이 성막 만드는 게 바로 후대를 키우는 거예요. Et donc, finalement, faire le tabernacle, c'est également établir les prochaines générations. 또 더 중요한 게 있어요. Ce qui est plus important, 이스라엘 백성들이 애굽에 살 때 봤잖아요. lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont vu cela. 그 강대국 애굽이요. 전부 다 우상 숭배하고 있는 겁니다. C'est que ce pays puissant, l'Égypte, était complètement dans l'idolâtrie. 또 이스라엘 민족이 들어가야 될 가나안 땅이 전부 다 우상 숭배하고 있는 겁니다. Et puis, le territoire de Canaan où ils allaient aller, en fait, c'était aussi un territoire rempli d'idolâtrie. 전 세계가 우상 신전을 만들어 놓고 완전히 네피림 시대를 지금 만들고 있는 겁니다. Et que le monde entier, finalement, est en train de créer des temples d'idoles pour créer, encore une fois, une époque de Néphilim. 그러니까 그걸 통해 갖고 영적인 문제가 계속해서 들어오는 거예요. Et qu'à cause de cela, finalement, des problèmes spirituels continuaient de venir dans les familles, dans la vie des gens. 그 흑암 현장에 빛이 비추어져야 되거든요. Et il faut que la lumière soit là. Il faut éclairer ce terrain des ténèbres par la lumière. 할렐루야. 그래서 237 나라의 빛을 비출 성막을 만들라는 겁니다. Et donc Dieu demande de faire ce tabernacle pour justement éclairer les 237 nations. 우리 교회 이 언약 붙잡아야 됩니다. Notre Église doit saisir cette alliance. 우리가 속해 있는 프랑스뿐만 아니라 237 나라의 빛을 비출 성전을 하나님 주옵소서. Dieu donne-nous le temple pour éclairer non pas la France, mais non pas seulement la France, mais les 237 그 nations. 정도가 아니에요. 이제 모여갖고 예배를 드려야 될 거 아닙니까? Et en plus, au-delà de cela, il fallait qu'ils se réunissent pour adorer Dieu. 또 우리가 사는 모든 삶의 현장이 성막 중심으로 예배 중심으로 딱 회복돼야 될 거 아닙니까? Et que toute notre vie devait être restaurée en fonction du culte, en fonction de l'adoration de Dieu. 그 광야길 가는 동안에 신앙생활에 승리할 수 있는 예배 중심의 삶을 드릴 수 있도록 성막을 만들라는 거죠. Et donc Dieu demande de faire donc ce tabernacle pour que sur le chemin de désert, que notre vie soit centrée sur l'adoration, sur l'évangile. 그 증거를 딱 붙잡은 겁니다. Donc ils ont saisi ce témoignage. 할렐루야. 저분들 언약의 증거를 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez le témoignage de l'alliance. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Et non seulement ça. 이제 미래의 증거를 딱 붙잡은 겁니다. Ils ont saisi également la preuve de l'avenir. 그래서 성막을 만들 때 중요한 기구들에게는 반드시 고리를 달도록 했다니까요. Et puis, quand Dieu a demandé de faire les tabernacles, Dieu a à chaque fois demandé de mettre des crochets pour des instruments importants. 그 고리에다가요. 채를 만들어갖고 긴 봉을 만들어가지고 그 고리에다 딱 끼워가지고 전부 다 이동할 수 있도록 그렇게 만들었다니까요. Et donc, ces crochets servaient à déplacer finalement des instruments importants du tabernacle pour que le tabernacle continue de se déplacer. 그래갖고 이제 성막을 완성해갖고 그 성막이 쉽게 말하면 성막의 핵심이 언약궤인데 언약궤가 가는 데마다 흑암이 다 무너지는 거예요. Et finalement, le noyau du tabernacle, c'est l'arche de l'alliance. Et partout où cette arche de l'alliance se déplaçait, les ténèbres étaient complètement combattues. 할렐루야. 그러니까 이 영적 싸움에 승리하는 이 성막을 만들라는 거예요. Et donc Dieu demande de faire ce tabernacle pour avoir la victoire dans ce combat spirituel. 그 증거를 붙잡고 이스라엘 백성들이 전부 다 자원하여 감동하여 기쁜 마음으로 막 하나님께 드린 거예요. Et donc avec ce témoignage, tous les Israélites ont donné avec joie, avec leur cœur qui sont animés de bonne volonté. 아이 진짜 기적이 일어났다니까요. Il y a eu vraiment un miracle. 아이 나중에 36장에 가면은요. 아니 백성들이 이 예물을 너무 많이 가져와 갖고 모세가 간구했다니까요. Et plus tard, quand on sera dans le chapitre 36, on verra que les Israélites en amenaient tellement que Moïse a même demandé de ne plus en amener. 이제 더 이상 예물 가져오지 마라. Moïse demande de ne plus apporter des offrandes. 할렐루야.
근데 이게 기적입니다. Et finalement, c'est ça le miracle. 아, 여러분들 진짜 하나님께서 우리 한국을 축복할 수밖에 없는 이유가 있어요. Et il y a une raison pour laquelle Dieu est obligé de bénir la Corée. 지금 이런 민족이 없습니다. Il n'y a pas ce genre de peuple. 옛날에 한참 전에 미국에서 조금 그랬었어요. Il y a très longtemps, c'était le cas aussi un peu aux États-Unis. 미국에서 전도와 선교를 위해서 헌신한다 그러면요, 많은 성도들이 막 자문해갖고 막 들여갖고요, 그 선교사를 파송했거든요. Et parce que à l'époque, quand on a dit qu'on faisait de la mission, beaucoup de fidèles en fait se portaient volontaires pour se dévouer pour ces missionnaires-là. 근데 그 미국도 이제는 그 복음의 능력을 잃어버리니까요, 이 선교사를 철수할 수밖에 없는 그런 상황이 돼버렸어요. Et même ce pays des États-Unis, finalement, il continue de perdre l'évangile, donc il y a des missionnaires qui rentrent finalement. 근데 하나님께서 우리 한국이라는 나라를 축복하셨어요. Et Dieu a béni le pays de la Corée. 아, 그래가지고 있잖아요, 이 동네마다 다 교회가 세워졌어요. Et donc dans tous les pays, finalement, il y a eu des églises. 그 교회를 세우는데 외국에서 도와준 게 없어요. Et pour bâtir ces églises, il n'y a pas eu d'aide particulière à l'étranger. 전부 다 그 가난할 때 헌신해서 한 거예요. Tout le monde s'est dévoué pour donner des offrandes pour construire ces églises. 그래갖고요, 교회 짓는다든지 아니면 선교사를 파송한다든지 하면요, 전 성도들이 막 전부 다 기쁜 마음으로 막 쌈짓돈 다 꺼내갖고 다 헌신한 거예요. Donc les fidèles finalement ont fait des offrandes, ont donné avec joie lorsqu'il était question de construire le temple ou envoyer des missionnaires. 지금도 그런 증거들이 많이 일어나고 있어요. Et même aujourd'hui, ça continue de se faire. 우리 가까운 예로 예원교회 우리 건축하고 헌신할 때요, 자기 아파트, 자기 집 팔아갖고 헌신한 분들 많습니다. Il y a, pour prendre un exemple, il y a aussi des églises en Corée où c'était question de construire un temple et des gens ont vendu leur maison, leur propre appartement pour faire des offrandes. 그러니까 하나님께서요, 교회를 축복하시고 성도들을 축복할 수밖에 없는 거예요. Et donc Dieu ne peut que bénir ces églises, ces fidèles qui sont à l'église. 할렐루야. 여러분들 세상 사람들이요, 자기가 가치 있다고 생각하는 일에 헌금하잖아요. 헌금. 뭐 헌금이 아니죠, 그거는. 어쨌든 이렇게 하잖아요, 돈을. Les gens du monde aussi continuent de dépenser leur argent pour 갑자기 단어가 생각이 안 나요. 기부하잖아요. même des non-croyants vont donner de l'argent pour des choses qu'ils considèrent précieuses. 그것도 가치 있는 일이거든요. Même ça, c'est bien. 가난한 나라, 재난 당한 나라, 후대들을 위해서 기부하는 거 가치 있는 일이잖아요. C'est bien de faire des donations pour des pays en difficulté, pour des enfants en difficulté. 근데 그거는요, 가치 있는 일이지만 영적 문제는 해결하지 못해요. Mais ça, c'est précieux, mais ça ne résout pas les problèmes spirituels. 정말 우리가 복음을 위해서, 전도와 선교를 위해서 드리는 헌신은요, 영적 문제를 해결하는 길입니다. Mais les offrandes que nous faisons pour l'évangile, pour l'évangélisation, ce sont des choses qui vont résoudre des problèmes spirituels. 그 이스라엘 백성들이요, 전체 막 다 기쁜 마음으로 자원하여, 막 얼마나 기뻤던지 자원이라는 단어가 6번이나 나온다니까요. 자원하여, 자원하여, 자원하여. Donc le peuple d'Israël était tellement en joie et dans la volonté qu'en fait on voit 6 fois en fait cette expression d'offrande volontaire. 이때 들여서 만들어진 성막과 성막 기구가 앞으로 어떤 응답이 오는지 여러분들 아십니까? Vous savez quelles réponses seront apportées à partir de ce tabernacle, cette arche de l'alliance qui ont été construites. 성막의 핵심은 언약궤거든요. Le noyau du tabernacle, c'est l'arche de l'alliance. 그래서 언약궤가 가는 데마다 요단이 갈라지는 거예요. Et partout, cette arche de l'alliance se déplaçait, le Jourdain se divisait. 여리고가 무너지는 거예요. Le Jéricho est tombé. 해와 달과 11별은 아닙니다. 해와 달이 멈추는 거예요. Et la lumière, le soleil et la lune se sont arrêtés partout où cela se déplaçait. 할렐루야. 여러분들요, 미래의 증거가 확실합니다. Les témoignages de l'avenir sont certains pour nous. 결국은 가나안을 정복하게 됩니다. Parce que finalement, le peuple Israël va finalement conquérir Canaan. 그 정도가 아니라 이젠 가나안 땅에 들어가서 모든 것을 회복하는 성전을 건축하는 응답까지 이어집니다. Et en plus de cela, ils vont aller plus loin pour construire même le temple
à Jérusalem. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 오늘 제목과 함께 정글을 딱 붙잡게 되길 바랍니다. Et donc, comme le titre du message, saisissez les témoignages de Dieu. 여러분들 기도하시기 바랍니다. Je bénis de prier. 왜 우리가 237 치유 서밋 성전을 놓고 기도하고 있잖아요. Nous prions pour le temple, pour les 237 nations, la guérison et le sommet. 응답하실 시간표가 올 겁니다. Le temps de réponse va nous approcher. 이게 저는요. 혹시 남는 돈이 있다면 차곡차곡 모아요. Moi, je fais l'économie de tous les sommes d'argent qui me restent. 뭐 집 사고 싶은 마음은 전혀 없어요. Je n'ai aucune envie d'acheter quelque chose. 다 모았다가 하나님께 헌신할 시간표가 되면 그거 다 하나님께 드리는 겁니다. Moi, je fais ces économies pour au moment voulu que je puisse faire les offrandes. 제가요. 한국에 있을 때도 교육자가 되니까 돈이 없어요. Moi, quand j'étais en Corée aussi, en tant que pasteur, je ne suis pas extrêmement aisé. 회사 생활하면서 이제 조금 돈 좀 모아갖고 전세 자금 모아놓은 거 거의 다예요. Et toute la somme qui me restait, c'était seulement des sommes d'appartements que j'ai pu avoir en travaillant en Corée. 제가 섬기던 교회 강북 영광교회에 한번 크게 2번 정도 헌신할 시간표가 있었어요. Et à l'église où j'étais, à l'église de la Corée, il y a eu 2 moments où on faisait des offrandes. 뭐 제가 드릴 수 있는 게 아무것도 없잖아요. 월급도 작죠. 뭐. Et je n'avais pas grand-chose à donner parce que je n'avais pas un très bon salaire non plus. 전세를 옮기는 거예요. Et on a juste changé d'appartement. 싼 데로 옮기고 월세로 바꾸고 뭐 이래갖고 또 하나님께 드렸어요. On changeait d'appartement pour donner à Dieu pour les sommes qui restent. 제가 할 수 있는 분량만큼 하는 겁니다. Je fais pour ma portion. 왜냐? 이 정도 교회를 짓는데 이 정도 돈이 들어가는데 성도들이 몇 명이다. 그러면 내가 감당할 부분이 어느 정도 되겠다. 딱 나오잖아요. Quand il y a tant de sommes d'argent qu'il nous faut, et en fait, je fais ma propre partie. 근데 그거 드릴 때요, 진짜 기쁜 마음으로 드렸어요. Et moi, quand j'ai donné cela, j'ai donné avec un cœur joyeux. 아니 감사한 거는요, 사모도 더 드리고 싶어 하지. 뭐 반대하고 싸우는 일이 없어요. Et ce qui est reconnaissant, c'est que même ma femme voudrait donner plus. On ne se battait pas pour cela. 뭐 우리 애들은 그때 어려서 뭐 그냥 따라온 거고. Puis mes enfants étaient trop petits pour le savoir. 그 하나님께서 진짜 축복하시는 걸 봐요. Et Dieu bénit ce genre de choses. 이스라엘 백성들이요, 축복 받을 수밖에 없는 다 이 상태가 된 거예요. Et donc le peuple Israël était disposé à être béni par Dieu. 이때 드린 예물을 통해 갖고 우리가 붙잡았던 출애굽기 40장 이 응답이 온 거예요. Et donc c'est grâce à ces offrandes qui ont été données que nous verrons la réponse que nous avons saisie pour l'année. 할렐루야. 성막이 완성되고 나니까 여호와 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지 여호와의 영광이 충만히 임하였다. Et lorsque le tabernacle était accompli complètement, Dieu était tellement en joie que la gloire de l'Éternel était avait rempli ce lieu. 여러분들 신앙생활 하는데 하나님이 주신 정글을 좀 확실하게 붙잡아 보시기 바랍니다. Donc saisissez fermement l'alliance que Dieu nous donne, les témoignages que Dieu nous donne dans notre 그래서 vie 성경을 quotidienne. 주시는 거 아닙니까? Et c'est pour ça que Dieu nous donne la Bible. 교회사에도 증거가 얼마나 많습니까? Il y a tant de témoignages dans l'histoire de l'Église. 여러분들 개인에게도 과거에 증거가 있잖아요. Même dans notre vie de tous les jours, dans notre vie personnelle, nous avons des témoignages du passé. 할렐루야. 결론입니다. Donc conclusion. 자, 그렇다면은 우리가 뭐부터 하면 됩니까? Alors qu'est-ce que nous devons faire en premier? 내 안에 먼저 성전을 건축해야 됩니다. Il faut d'abord construire le temple en moi-même. 내가 먼저 보좌화가 돼야 됩니다. Il faut que le trône des cieux soit d'abord sur moi-même. 내가 내 안에 하나님이 임하셔서 임마누엘이 돼야 됩니다. Il faut que la bénédiction d'Emmanuel soit d'abord dans ma vie, dans mon cœur. 내 안에 먼저 성전 건축이 돼야 됩니다. Il faut qu'il y ait le temple construit d'abord en moi-même. 내가 먼저 복음이 회복돼야 됩니다. Il faut que je restaure d'abord l'évangile en moi-même. 내가 먼저 기도가 회복돼야 됩니다. Je dois d'abord restaurer la prière. 내가 먼저 예배가 회복돼야 됩니다. Je dois d'abord restaurer l'adoration. 할렐루야. 그래가지고요, 빛을 비출 수 있는 망대가 딱 만들어져야 된다 이 말이에요. Et donc construire cette tour de garde pour éclairer le monde. 그래서 결론의 첫 번째요, 오직 복음으로 나를 보좌화하시기 바랍니다. Donc premièrement, dans la conclusion, il faut construire, rétablir le trône des cieux en moi-même seulement avec l'évangile. 그래서 하나님이 임재하실 수밖에 없는
말씀 운동의 플랫폼이 딱 만들어져야 됩니다. Et donc il faut créer cette plateforme du mouvement de la parole sur laquelle Dieu survient. 할렐루야. 내 안에서 먼저 말씀 운동이 일어나야 돼요. Il faut qu'il y ait d'abord le mouvement de la parole. 여러분들 말씀이 힘이 있어 살아있는 증거들을 봐야 돼요. Il faut voir que la parole est vivante et efficace pour porter des témoignages. 말씀에 집중하는 힘이 있어야 돼요. Il faut avoir la force de se concentrer sur la parole de Dieu. 할렐루야. 말씀이 나를 변화시키는 그 비밀을 찾아내야 돼요. Il faut retrouver ce mystère de transformer nous-mêmes par la parole. 할렐루야. 여러분들 내 안에 먼저 성전 건축이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Construisez d'abord le temple en nous-mêmes. 그러면은 하나님의 빛이 내게 임하기 때문에 그 빛을 가지고 현장으로 들어가면은 하나님이 예비된 만남의 축복을 하나님께서 열어주시는 거예요. Alors, puisque la lumière de Dieu arrive sur nous, alors Dieu va commencer à nous préparer des bénédictions de rencontre sur nos terrains. 내가 억지로 전도하려고 안 해도 내게 빛이 임하여 있기 때문에 전도의 문이 열리는 거예요. Même si je n'essaye pas de faire quelque chose en particulier, puisque la lumière est en moi, les portes d'évangélisation commencent à s'ouvrir. 저와 여러분들이 해야 될 건 한 가지가 있어요. Mais il y a une chose que nous devons faire, 착각만 하지 않으면 안 됩니다. c'est de ne pas faire de malentendus. 문제가 오는 게 아니에요. Ce n'est pas un problème qui arrive. 나하고 관계 있는 사람이 나한테 갈등을 주는 게 아니에요. La personne qui est en lien avec moi ne me donne pas en fait de conflit particulier. 그 속에 하나님의 계획이 있다 이 말이에요. Mais à l'intérieur de cela, il y a le projet de Dieu. 이것만 보는 눈이 열리면 돼요. Il suffit d'ouvrir nos yeux pour voir cela. 할렐루야. 문제를 주는 게 아니라 나를 구원해 달라는 비명이다 이 말이에요. En fait, ce n'est pas un problème, mais c'est un signe de Dieu pour nous dire qu'il faut sauver cette personne. 나를 살려달라고 하는 애원이다 이 말이에요. C'est le signe pour nous de sauver, nous renouveler nous-mêmes. 그걸 보는 눈이 열려져야 돼요. C'est ça qu'il faut arriver à voir en premier. 내가 보좌화 되면 그 눈이 열립니다. Si moi je peux établir le trône des cieux en moi, je peux ouvrir mes yeux pour cela. 결론 세 번째입니다. Troisièmement, dans la conclusion, 하나님 자녀의 가장 큰 축복은 바로 내가 제자로 세워지는 겁니다. la plus grande bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est d'être établi comme disciple. 내가 제자의 축복을 누리면은 하나님이 현장에 예비된 제자를 만나게 하시는 거죠. Si moi je peux recevoir la réponse, la bénédiction du disciple, Dieu me fera rencontrer des disciples sur les terrains. 우리가 성전 건축의 응답을 받기 전에 먼저 이 성전이 먼저 건축돼야 돼요. Avant de recevoir la réponse du temple physique, il faut d'abord recevoir cette réponse-là. 할렐루야. 그래서 우리 교회에 쉽게 말하면은 그리스도를 머리로 한 우리 파리 반석 교회가 단단하게 세워져야 돼요. Afin que notre Église, avec le Christ en tête, que l'Église soit fermement établie. 우리 파리 반석 교회 중직자들과 렘넌트들과 성도들이 있는 모든 현장이 다 살아나야 돼요. Et que tous les terrains où il y a les membres de l'Église continuent d'être, doivent être sauvés. 그러면은 당연히 성전 건축의 응답은 오게 돼 있어요. Alors la réponse de la construction du temple viendra de manière évidente. 할렐루야. 저와 여러분들에게 이 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de recevoir cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 자원하여 하나님께 드리는 예배 이 가운데 있도록 은혜를 주시니 감사를 드립니다. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cette grâce de t'offrir cette adoration avec volonté. 하나님이 주신 증거를 정확하게 붙잡을 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Que nous puissions saisir fermement les alliances, les témoignages que tu nous donnes. 내가 먼저 보좌화되는 성전 건축의 응답이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Que je puisse commencer à voir la réponse de construction du temple en moi-même avant le temple physique. 우리 성도들이 가는 현장에 하나님 나라 임하도록 역사하여 주시옵소서. Que le royaume de Dieu survienne sur tous les terrains où il y a les membres de l'Église. 흩어진 현장에서 예배드리는 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. Et bénis tous les fidèles qui suivent le culte à distance en ligne. 프랑스 전역에 100지교회 세워지도록 역사하여 주시옵소서. Que partout en France, qu'il y ait 100 églises régionales
été accompli. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 358장 찬양하시면서 준비하신 예물 드립니다. Nous allons faire le chant numéro 358 et apporter l'offrande que nous avons préparée.